ayat 7. If you confess your sin, Ayat 9, kalau kamu mengaku dosamu, if you confess your sin, kalau kamu mengaku the dosamu, blood of Jesus is willing to forgive you, darah Yesus mau mengampuni kamu. irrespective of your crime. Irrespective of your crime. Dia menghargai semua kesalahan-kesalahan He's willing to dosa. accept you. Dia mau menerimamu, He's willing to forgive you. dia mau mengampunimu, He's willing to take you to the kingdom of God. dia mau membawamu ke jalannya dia. Because one day we finish this race. Karena suatu At hari the end of our race, kita akan mengakhiri perjalanan kita. one given point we have to stop our breathing. One given point we stop our breathing. Pada titik tertentu kita akan berhenti bernafas. Before you close your eyes, Sebelum kita menutup mata kita, before you stop your journey, sebelum kita mengakhiri perjalanan kita, you and I should know where I am going. Anda dan saya harus tahu kemana kita sedang pergi. Nobody under the sky on face of this earth ever said, I am. Tidak ada di bawah langit yang seseorang berkata, I am. Because when Moses encountered God, Ketika Musa berhadapan dengan Tuhan, when Moses seen a God face to face in fire, a bush in a fire, ketika Musa melihat Tuhan di dalam nyala api, the Moses was seeing a burning bush. Musa melihat api sedang menyala 3 days. 3 hari. The fire is burning the bush, Api menyala di semak-semak, but it is not turning into the ashes. tapi tidak membakar semak-semak itu. And the Moses went to the burning bush. Dan Musa pergi ke sana. Then he heard a voice from above. Dan dia mendengar suara dari api itu. Moses, stop! Moses, Stop! berhenti. You're sweating. Sorry? You're sweating. Oh, she is my sister. I'm sorry. Oh, okay, I'll remove it. Oh, haleluya. I'm sorry. So God said to Moses, better stop. Dia berkata, Tuhan berkata, Musa berhenti. And God said to Moses, leave your sandal. Dikatakan, lepaskan kasutmu. Then when Moses removed his sandal, Ketika Musa melepaskan kasutnya, when he went to the burning bush, dia pergi ke api yang menyala itu. and Moses asked, what is your name? Musa bertanya kepadanya, siapa namamu? Moses asked, what is your name? Musa bertanya, siapa namamu? And God, El Shaddai, said to Moses, Allah El Shaddai menjawab Musa, I am that I am. Allah itu berkata, aku adalah aku. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Then Moses got blessing. Dan Musa mendapatkan berkat. The Moses, which heard the voice, I am, after 4,000 years, Jesus said the same word. Setelah Musa mendengar perkataan aku adalah aku, 4.000 tahun kemudian Yesus mengatakan nama yang sama. Jesus said the same thing, I am the light of this world. Yesus berkata, akulah terang dunia. Jesus is not something 2,000 years ago. Yesus bukan hanya lahir 2000 tahun yang lalu. Jesus said, I am before Abraham. Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jesus said, Abraham want to see my days. Bahkan Abraham ingin melihat hari-hariku. The Bible says, Alkitab berkata, Jesus is the Alpha and Omega. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. My dear friends, I'm not going to preach more. Saudaraku, saya tidak akan berkhotbah panjang. What I wanted to request each one of you, Apa yang saya rindukan dari kita semua di sini, no matter what religion you belong, tidak peduli agama apapun Anda. I'm not speaking any religion Saya here. tidak sedang berbicara agama di sini. I am speaking something to maintain your relationship. Aku sedang berbicara tentang sesuatu bagaimana memelihara hubungan Anda. Christianity is not a religion. Kekristenan bukan sekadar agama. It is a relationship with the living God. Ini adalah hubungan dengan Allah yang hidup. And Jesus is willing to forgive you. Dan Yesus mau mengampuni Anda. No matter whoever you are. Tidak peduli siapapun Anda. The Bible says, Alkitab berkata, every knee shall bow. setiap lutut akan bertelut. Every tongue confess. Setiap lidah akan mengaku. Every knee shall bow. Setiap lutut akan bertelut. Every tongue confess. Semua lidah akan mengaku. Jesus Christ is the Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jesus Christ is the Lord. Yesus Kristus adalah Tuhan. It is true in the Bible. Itu benar di dalam Alkitab. People in the world accepting Jesus. Orang-orang di dunia ini menerima Yesus. In my India, so many Hindus are accepting Di Jesus. India banyak orang Hindu menerima Yesus. Because we have a little time. Karena kita punya waktu tinggal sedikit. Jesus is going to come. Yesus Kristus akan segera datang kembali. If you don't accept Jesus, Kalau Anda tidak memiliki if Yesus, you don't have a forgiveness of Jesus, kalau Anda tidak memiliki pengampunan dari if your Yesus, sins were not forgiven, kalau dosa-dosamu tidak diampuni, if you don't have a peace in God, kalau Anda tidak memiliki damai yang dari you don't have Allah, a good
says, Alkitab berkata, you will end up your race in hell. Anda akan mengakhiri perjalanan Anda di api neraka. Hell is real. Neraka itu nyata. Heaven is real. Surga itu nyata. You need to understand. Anda perlu tahu ini. It's not a storybook. Ini bukan buku The cerita. Bible is a life manual. Alkitab adalah penuntun kepada hidup. The Bible is God's word. Alkitab adalah perkataan Allah. You read the Bible, Anda baca Alkitab, you will discover the purpose of your life. dia akan bekerja di dalam diri Anda. Jesus is willing to forgive you. Yesus rindu untuk mengampuni Anda. The Bible says today is the day of salvation. Alkitab berkata hari ini adalah hari keselamatan. Tomorrow is not guaranteed. Besok belum tentu ada. Today is your day. Hari ini adalah hari Anda. Today is your time. Hari ini adalah waktu Anda. Surrender your life to Serahkan Jesus. hidup Anda kepada Tuhan. Because days are so evil. Karena Days are so evil. Days are very evil. hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Nobody give any guarantee. Tidak satu pun yang dapat memberi jaminan. Before you close your eyes, Sebelum kita menutup mata kita, you should encounter Jesus. pastikan Anda sudah bertemu dengan Yesus. Jesus is the way to heaven. Yesus satu-satunya jalan ke surga. Jesus is the only way to heaven. Satu-satunya jalan ke surga. Because Jesus died for your sins. Karena Yesus mati bagi dosa manusia, bagi dosa Anda dan dosa saya. Jesus paid a price on the cross. Yesus bayar harga di salib itu. As I said, Seperti saya katakan tadi, I'm not preaching any religion. saya tidak berbicara, tidak I'm berbicara preaching a tentang agama. relationship with the Saya living sedang God. berbicara tentang hubungan dengan Allah. We are created in the image of God. Semua kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. God wanted to be with Him forever. Tuhan sangat rindu bersama dengan Anda selama-lamanya. Heaven is made for you and me, all of us. Surga itu dibuat bagi manusia. Hell is made for Satan and his angels. Neraka dibuat untuk malaikat yang jatuh bagi Lucifer dan teman-temannya. Hell is not for human being. Neraka tidak diciptakan bagi manusia. Hell is a burning hell. Neraka adalah neraka yang menyala-nyala. 24/7 a person going to hell will burn and scream and shout. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ada teriakan di sana. But nobody going to rescue you. Tidak satu pun yang dapat menyelamatkan Anda dari You have neraka. a time right now. Waktunya adalah sekarang. No matter how sinful you are. Tidak peduli seberapa besar dosa Anda. No matter how miserable you are. Tidak peduli seberapa rusaknya Anda. God is willing to accept you. Tuhan mau menerima Anda. God is still loving you. Tuhan mengasihi Anda. You are a valuable person in the sight of Anda God. adalah orang yang berharga di mata Tuhan. You don't have a value in the society. Mungkin orang sekitar Anda tidak menghargai No Anda. problem. Tidak masalah. God is loving you. Tuhan mengasihi Anda. He's still looking to be save your sins. Dia masih mencari kesempatan untuk menyelamatkan He's Anda. still willing to save you, forgive Dia you. mau mengasihi Anda, mengampuni Anda. If you accept, Kalau Anda mau menerima Dia, you want to receive Jesus, kalau Anda mau menerima Yesus, whoever want to receive Jesus, siapa saja yang mau menerima Yesus, if you lift your hand, we will pray for you. kalau Anda mau menerima Yesus, Anda boleh angkat tangan Anda. Kita mau berdoa untuk Anda. It is not by force. Bukan untuk paksaan. It is the love of God. Ini adalah kasih Allah bagi kita saat ini. My friend, you want to receive Jesus. Saudara, kalau Anda mau terima Yesus, Jesus is willing to accept you. Yesus sangat mau untuk menerima Anda. Jesus is willing to forgive you. Yesus sangat mau untuk mengampuni dosa-dosa Anda. If anybody want Jesus, Kalau ada orang yang mau menerima Yesus, you can raise your hand. Anda boleh angkat tangan Anda. My brother can pray for you. Kita akan berdoa untuk Anda. And you will have experience of salvation. Anda akan mengalami keselamatan. Your sins will be forgiven. Dosa-dosamu akan diampuni. You will become a son of God. You will become a son of God. Anda diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. You will have a good relationship with the living God. Anda akan memiliki hubungan yang baik dengan Allah yang hidup. And you will have a better future. Dan Anda akan memiliki masa depan yang lebih And baik. after accepting Jesus, Setelah menerima Yesus, whenever you close your eyes, dimanapun Anda boleh, you will be in heaven. kapanpun Anda mengakhiri perjalanan Anda di dunia ini, Anda akan Because your sins are forgiven. Karena apa? Karena dosa Anda sudah diampuni. Because Jesus paid a price. Karena Yesus telah bayar harga. You don't need to pay any money. Anda tidak perlu bayar uang untuk itu. You don't need to give any charity. Tak perlu bayar sumbangan untuk itu. You don't need to go anywhere. Tidak perlu pergi kemana-mana. You can accept Jesus wherever you are. Anda bisa terima Yesus dimanapun Anda duduk saat ini. It is a God's word is speaking to you. Ini adalah perkataan Allah yang sedang berbicara kepada Anda. It's not me talking. Bukan saya yang It's berbicara. not my brother talking. Bukan saudara saya yang It's the berbicara. love of God speaking to you. Tapi kasih Allah lah yang sedang berbicara kepada Without Anda. any discrimination. Tanpa ada diskriminasi. Whether you white, black, brown, green, whoever you are. Apakah Anda putih, hitam, keriting, lurus, apapun, siapapun, The dimanapun Bible Anda berada. says, John 3:16. Yohanes 3:16 berkata, God so loved the world. Allah begitu mengasihi dunia ini. He gave his begotten Dia son. memberikan anaknya yang tunggal. Die on the cross. Dia mati di kayu salib. Whoever believes
yang percaya kepada they Dia, are not going to perish, mereka tidak akan dibinasakan, but have everlasting tapi life. mereka memiliki hidup yang kekal. The word is true. Perkataan ini benar. If anybody want to accept Kalau Jesus, ada orang yang mau terima Yesus, we can pray for you. boleh angkat tangan, kita mau berdoa untuk Anda. It's okay. If nobody, I'm going to pray for you. Kalaupun tidak ada, kita mau berdoa untuk Anda. Loving God, Bapak, thank you for this time. terima kasih buat masa ini. Your people are so good. Terima kasih buat umatmu. They are willing to accept you. Mereka mau menerima Engkau. Father, bless their lives. Bapak, berkati hidup mereka. Bless their families. Berkati keluarga mereka. Bless their children. Berkati anak-anak mereka. Bless their future. Masa depan mereka. Bless their going out. Ketika mereka keluar, Tuhan Bless berkati. their coming in. Ketika mereka masuk, Tuhan berkati. Change their lives. Ubahkan hidup mereka. You love them so much. Engkau mengasihi mereka. Whoever is traveling in this boat, Siapapun yang sedang ada dalam kapal ini, whoever is sailing with us, siapapun yang sedang berlayar bersama dengan kami, bless everyone. berkati setiap orang di dalam kapal ini. Save them. Selamatkan mereka. Forgive their trespasses. Forgive their sins. Ampuni semua kesalahan mereka. Forgive them. Mengampuni mereka. Bless their going coming. Berkati mereka masuk. I speak the Abrahamic covenant blessing. Aku memperkatakan berkat Abraham 7-fold blessings. 7 kali lipat. Change their life. Ubahkan hidup mereka. This coming new year, Di tahun yang akan datang yang baru be a ini, breakthrough in their lives. terjadi terobosan di hidup mereka. Coming Christmas will be beautiful in their life. Natal akan menjadi indah dalam hidup mereka. Bless them, Lord. Berkati mereka, I Bapak. commit them into your hands. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Thank Tuhan. you, Lord, for this time. Terima kasih buat masa ini. My friends are so good and calm. Terima kasih buat umatmu di tempat ini. Bless each and every one. Berkati setiap kami. If anybody is sick in this boat, Kalau ada yang sakit di kapal ini, anybody is broken, kalau ada yang susah hati, if anybody is in addictions, ada yang adik kepada narkoba, I speak in the name of dalam Jesus. nama Yesus, Deliver them. lepaskan mereka, Redeem them. tebus mereka, Set them free. bebaskan mereka, Bless their lives. berkati hidup mereka. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin, 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 amin. Hallelujah. Haleluya. Thank you so much. God bless you Terima all. kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Hallelujah. Ketika kita berkata sesuatu kepada Tuhan, kita tidak melihat apapun yang terjadi, tapi di alam roh ada perubahan status Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata di Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada Dia, kepada mereka yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, sehingga kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. God bless you all. Thank you, brothers and sisters. Thank you, my brother. Allowing me to stand in front of you. God bless you, sir. Thank you. Come India, sir.